यही भूलटा मोर बिल्कुल भी करिवार नथिला। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी। तो आज द्वितीय पाଳି गुरुवार रे आपण मानक बहुत सारा शुभेच्छा और शुभकामना। तो माँ आपण मानक सब बेले सुख समृद्धि आउ खुशी रे रखंतु। तो यहीटा थिला मोर बुधवार ब्लॉग। तो मुझे किसी क्लिप आपण मानक सहित शेयर करुच्ची। देखो बुधवार दिन इवनिंग ही नाला 3:30 एमती होता। मु मोर टेरेस रे आउ ये सब एमती झुटी पकई माने झुटी तो पकई नी फर्स्ट रंगमाटी लिपि देती आउ तापर मुझे जाइकी माने जोटा मेन दुआर बंध से चिता दूची। तो फ्रेंड्स ये ब्लैक कलर ऊपर ना जिते बड़े व्हाइट कलर ये चिताटा दि जाए तो बहुत बढ़िया देखा जाए। आटा भल देखा जाउची कि नहीं प्लीज सत्तरी मते कमेंट्स देबे जे माने छोटी चिता गुड़ाक केमती लगुच। तो यहाँ जेहेतु टिके टाइम तो मिल नाला कहीं क्लास रे ऑलरेडी थी आउ से भितर मुझा टाइम बाहर करके सब कम गुड़ाक सारे ट्राए करी से भितर मोक्स मोर उठी जाता खरा बेले शुआई मोर सब कम सारी। तो तापर मोक्स उठी जाता कि माने एमती खेलना एगुड़ाक सब ये कन्वेन्स हाँपाई देकी मु लगी जाइली मोर ये झोटी चिता दबारे। तापर घरे भी एमती सब झोटी देती आउ तापर देखो एरुंडी बदरे झोटी दूची किंतु मोक्स मते बिल्कुल भी देउनी। मोर ट्राइपॉड मोबाइल सब धरिकी पलाउची देखो सी नहीं कि ब्लॉग करियो बोली होची। आउ ताटू मु बारंबार आनिकिना मु बड़ कष्ट मात्र मोर वीडियोटा कंप्लीट करिची। आउ आपण माने प्लीज मते कमेंट्स रे जणेबे एई चिता गुड़ाक केमती हेची। जदि आपण माने शुद्ध मन रे आउ पवित्र मन रे आउ सफा माँ को तो सबुठू माने नीट एंड क्लीन जोटा कि सफा सुतरा माँ बेसी भल पाती आउ तो सहीटा जदि आपण करि पारुचंदी ताले माँ निश्चय रूपे आपण पाखक आसवे। तो फ्रेंड्स यहाँ थिला राति 9:30 आउ सबू कम सरला मुझे आसी जाइली ये चिता दबापाई माने मोर बाहर जोटा मेन डोर पाखरे। आउ ये चिता गुड़ाक केमती लगुच मत जनइबे आउ आपण मैंने भी केमती कौन झोटी पकई मत निश्चय द्वारा कमेंट्स द्वारा जनइबे। तो देखो एबे मोर कंप्लीट हो जाइए आपण मानक मु दुआर बंध गुड़ाकर देखी दूसरी जोटा कि घर भितर पकई थी। यहाँ किचेन पाखे मुझे पकई एगुड़ाक सब बेडरूम पाखर। तो फ्रेंड्स काली माने यहाँ तो समस्त माने यहाँ थर्ड पाली बट समस्त अष्टमी पर जहाँ तू करती तो यहाँ सेकेंड पाली। तो एबे मॉर्निंग बाजी 4:45 माने 4:50 पाखापाखि हो गला। मु आसी जाइली ये कुंभ बसई नहीं आ माँ को बर्तमान आवाहन करवा। तो एटी मु कुंभ बसई कि पूजा करनेला घर को जी रोसई कम स्टार्ट करी कहीं आज हजबैंड जल्दी ऑफिस जाबार अच्छी 8टा बेले मॉर्निंग 8टारे से पलि जाए आ मोर पूजा सारिकी सरला से ऑफिस जी कहीं लंच नहीं जेहेतु जी तो मत जल्दी जल्दी पूजा सारिबार अच्छी। तो बर्तमान मुझे पूजा सरला जी आओ माँ को फर्स्ट माँ को सजेकी बाल भोग करदेवी तापर मु रोसई कम स्टार्ट करी। देखो ये आसिकी मो हलदी पानी माँ को गाधे नहीं आउ तापर माँ को सफा कपड़ा गोटे पिंधे नवा। तो फ्रेंड्स देखो मुझे गोटे हलदिया एमती लुगाटा माँ को पिंधे तो मत केमती लगुच मत प्लीज कमेंट्स द्वारा जनइबे। मत तो माँ आज बहुत बढ़िया देखा जाउछंदी आउ तो तापर फ्रेंड्स गोटे कथा ना तो यहाँ द्वितीय पाली किंतु कहा कहा घरे आमर यही थर ना पूजा हम भात डाली तरकारी खटा खीरी पिठा यही माने चकुली पिठा यही तरटा हम आउ ता सहित एक्स्ट्रा हम दही भात। तो प्राय लोकंर यही पाली रे दही भात पूजा हुए। मु तो जानी नी फास्ट कहीं आम बाप घरे ना मार्गशीर मास गुरुवार किंतु मो सासू घरे अच्छी। आउ ये भी देखो मो गैस साइड्रे एमती किचेन रे झोटी पकई नहीं तापर ये मो भात पानी भी बसई नहीं परिया काटिकी बसई नहीं परिया कटा माने मोर रेगुलर माने कंटिन्यू चलता जेहेतु मुझे आंबिल डाली आउ घांट तरकारी खीरी चकुली आउ दही भात एगुड़ाक सब आज बनइबी। तो आगू आपण मैंने देखूँ आउ बाकी सब कौन कौन करुँची। तो खीरी बर्तमान रेडी आबे पूरा पूजा मोर भोग थाली रेडी। तो ये भात डाली पिठा खीरी ता सहित दही भात आउ तापरे घांट तरकारी शाग हाँ मुझे शाग भी कहवाई आप भूल जाइली शाग भी होती आज आ सहित आंबिल होती। तो फ्रेंड्स आपणकर ये सेकेंड पाली रे कौन कौन पूजा हुए आपण मानू कौन भोग दियंती मत कमेंट्स द्वारा निश्चय जनइबे। मुझे गोटे भूल कर कदली पत्र आनी कदली पत्र पूजा करी बोली
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମାନେ କଦଳୀପତ୍ର ଥାଳିରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ମୁଁ ସୋସାଇଟିରୁ ଯାଇକି ନିଜେ କାଟିକି ନେଇକି ଆସିଲି। ସତରେ ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ବି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିପାରିଲିନି। ତ ଯାହା ହଉ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ନା ଆଉ ତାପରେ ମୋକ୍ସ ବି ଉଠି ଯାଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଉଛି। ତ ସେ ଯାହା କିଛି ବି ହଉ ଭଲରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଏଠି ଟିକେ ଅଳତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଅଳତା ଲଗାଇବାକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନୁହଁ 90% ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ନା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ରିଜନ୍ ବି ଥାଏ ନ ଲଗାଇବାର, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାଦ ଫାଟେ। ତ ସେଇ କାରଣରୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ବି ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ, ତ ଆମେ ପୂଜାପୂଜି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଅଳତା ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଳତା ଲଗାଇଲା ପରେ ଯାଇଥିଲି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ନା ଏ କୁନି ବହିଟା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହି ମୁଁ ପଢ଼ି ନେବି। ଆଉ ବହି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ନା ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବହି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ତ ଥରଟେ ଆପଣମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବହି ପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଭୋଗ ବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁଟା ପୂଜା କରିଥିଲି ସେଇଟା ବି ଖାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦୁଶ୍ଚାଉଳ ଦେବା, କ୍ଷୀର ଚାଉଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଆଉ ଫୁଲ ମାଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଶ୍ଚାଉଳ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ତ ତାପରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲ ଆଉ ଚାଉଳ ଟିକେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ନା ଏଇ ପୂଜାପୂଜି ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମନକୁ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଆସେ। ଆପଣ ଯଦି ମନରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଭଲ ଫଳ ହିଁ ମିଳେ। ତାପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଫୁଲ ଆଉ ଦୁଶ୍ଚାଉଳ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସବୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେତେଟା ବି ମୁଁ ଚିତା କରିଛି ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଏବେ ଦେଇଦେବି ମାନେ ଦୁଶ୍ଚାଉଳ। ତ ଏଇଠି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଯେଉଁଟା କବୋର୍ଡ଼ର ସାମ୍ନାରେ ବି ମାନେ ଚିତା ପକା ହୁଏ। ଆଉ କାହିଁକିନା ସେଠି ବି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ତ ମୁଁ କବୋର୍ଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ବି ଯେହେତୁ କରିଥିଲି ତ ସେଠି ବି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା ବି ଏମିତି ଦେଇଦେବା ଆଗରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ଏଇ ଫଟୋଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କାହିଁକିନା ବେଶୀ କରିପାରୁନି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥାଇକି କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପେନ୍ଫୁଲ୍। ଆଉ ମୁଁ ମେନ୍ ଡୋର୍ରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତ ହୋପଫୁଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କମି ଲାଗୁଛି ନା ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା